मध्याह्न भोजन में छात्र छात्री को भात सहित लुण केवल खाइबा दी जाइथिला। ए घटना प्रकट होगा पर समग्र राज्य में या उद्वेग प्रकाश पाइथिला। आमे सही स्कूल रे आसी पहुँचीचु जहाँकि कंधमाल जिला झिरीपाणी ग्राम पंचायत सिमिलीपदर उच्च प्राथमिक विद्यालय आसी पहुँचीचु कहीं गत शनिवार दिन यही स्कूल रे पाठ पढ़ुवा कुटिया जनजाति संप्रदायर छात्र छात्री को केवल भात सहित लुण खाइबा दायित्व रे थिबा शिक्षक देइथिले एवं ए घटना जना पड़ा पर विभिन्न गणमाध्यम खबर प्रकाश पाइबा पर याकु नहीं तुम्बी तफान होता एवं ये घटना को समग्र सभ्य समाज निंदा करते। तार वास्तव स्थिति जानापी आज आम ग्राउंड रे पहुँचीचु सिमिलीपदर उच्च प्राथमिक विद्यालय रे पहुँचीचु जे पिला वास्तव में मध्याह्न भोजन रे मेनू हिसाब रे खाद्य परसा जाउची ना आउ किछि दिया जाउची। मु देखाइबा चाहिए एबे देखंतु एई जो छात्र छात्री रहिछंती कुनी कुनी छात्र छात्री रहिछंती सेमान को मध्याह्न भोजन रे आज भात एवं अंडा तरकारी दिया जाइछि एवं देखंतु जो थाली रे सेमानकर भात रहिछि अंडा रहिछि अंडा तरकारी रही एवं पिलांको आज मेनू हिसाब से खाइबा को दि जाइए। किंतु गत दिन जो शनिवार दिन जी दायित्व रही सुशांत कुमार कंवर जो शिक्षक रही से पिलांको केवल भात सहित केवल लुण खाइबा को देइतिले एवं ए संपर्क में आम पचारिबा जो छात्री रही जे शनिवार दिन तांको लुण खाइबा भात सहित लुण खाइबा किए बाध्य करथिला से ने पचारिबा। तुम ना कौन कहल? पुष्पलता माझी। पुष्पलता माझी। अच्छा शनिवार दिन भात सहित तरकारी कहीं दि जाए ना कौन दिया माने खाइबा को दि जाइतिला? लुण। लुण। अच्छा भात सहित लुण खाइबा किए कहितिले? सारा का कहितिले। को सर कहितिले? को सर? सुशांत सर। सुशांत सर। अच्छा अन्य दिन मानकरे भात सहित तरकारी डाली ए सब हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? हुए। अच्छा से दिन ही से देइथिले भात सहित लुण खाइबा को कहिथिले? अच्छा अच्छा से दिन भी तमे स्कूल आस्तिला से दिन? अच्छा कौन खाइबा को देइथिले से दिन? लुण खाइबा को देइथिले। भात सहित लुण। जो दिन भात सहित लुण खाइबा को दिया जाइथिला से दिन कौन खाइबा को भल लागुतला? भल नहीं। आज कौन खाइबा को दिया जाइछ? अंडा। अंडा दिया जाइछ। अच्छा आज भल लागुची? अच्छा आपण स्कूल रे हम जहाँ देखु से टमाटो मध्य चाष होइछि। अच्छा से दिन शिक्षक आपण सार जी से दिन तरकारी कर माने पारि थांदे खटा करके दे पारि थांदे से सब कलेनी? नहीं कलेनी। कौन कहले से दिन? लुण खाइबा लुण खाइबा कहले। आपण शुणुथिले शनिवार दिन जो छात्र छात्री माने आसीथिले ए जो छात्री माने कहउचंती जे तांको दायित्व रे थिबा सुशांत कुमार कंवर जे दायित्व रे रहिथिले सीए सेमानकु केवल भात सहित लुण खाइबा को देथिले। ये एक दुखर विषय एवं अभावनीय घटना मध्य कहीं मध्याह्न भोजन रे पिलांको शारीरिक बौद्धिक विकास पाई जो मध्याह्न भोजन रो व्यवस्था करिसेंती सरकार एथिपई टंका जोगाउचंती किंतु पिलांको एटी वास्तव में सेमानकु भात सहित लुण खाइबा को दिया जाउतिले। तो आज किंतु आमे जहाँ स्थिति देखुचु जे आज शनिवार तो स्कूल जो मेनू रही भात सहित से आज अंडा तरकार दि जाइए एवं ता सहित जो शिक्षक जनक एभली पिला व्यवहार करते खाद्य देवार जो अवहेला करते भात सहित जो तांको लुण देइथिले से शिक्षक जी रही सुशांत कुमार कंवर से तो कार्य निलंबित विभाग तरफ कर जगार प्रत्युष कुमार प्रधान नामक जड़े शिक्षक आज दायित्व नहीं पिला जहाँ खाद्य दि जाऊँगी परसा जाऊँगी तार जाँच से निजे कर पिला सहित से खाऊँ। आम कथा हवा प्रत्युष रंजन प्रधान आप आज जॉइन कर। अच्छा कौन कहवा शनिवार दिन आपण स्कूल छात्र छात्री को मध्याह्न भोजन रे लुण एवं भात खाइबा दि जाइतिला भात सहित लुण खाइबा दि जाइतिला। एक कथा शुणिला परे आपण मन में केते दुख लगुच केते कौन कहबे? हाँ दुख तो लगुच। हाँ एमिति हेबा कौन ठीक ना एंदी हेबार नथिला। हाँ से चाहिए भी किसी आणिकी दे खुशी करी
ପାଖରେ ବି ଆପଣ କହିଲା ଭଳି ଟମାଟୋ ଅଛି, ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଅଛି, ଭଣ୍ଡା ଅଛି। ଆଉ ସାହିରେ କିଏ ଶୁଣୁଥିଲି କ'ଣ ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ସବୁ ଚାଷ କରନ୍ତି ପୁଣି। ଆଚ୍ଛା। ତାକୁ ଆଣିକି ତରକାରୀ କରିକି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ସେ। କିନ୍ତୁ ତାହା କରିନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଜି ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହା ମେନୁ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରଷାଯିବ ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ନା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭାତ ସହିତ ଲୁଣ ଦେବେ? ନା ଆଜ୍ଞା, ମେନୁ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଖାଇବା ହେବ। ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ମାନେ ଟାଇମ୍ଲି ଦିଆହେବ। ଆଚ୍ଛା। କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 3 ଜଣ ଥିଲେ। ହଁ, ଜଣେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଜଣେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନେ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି? ସେନ୍ସର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେନ୍ସସ୍। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆକରି ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି କୁଟିଆ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେବା ଲାଗି ସରକାର ମେନୁ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରଷାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଯିଏ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର କହଁର, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା ରହିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲାଗିଛି, ତା ସହିତ ସ୍କୁଲ ପଛପଟ ଜମିରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ ହୋଇଛି। ତ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସ୍କୁଲ ବଗିଚାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର କିଛି ପରିବା ରହିଛି, ଟମାଟୋ ରହିଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରହିଛି। ଯଦିଓ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଟମାଟୋର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଖବର ନେଉଥିଲୁ ଯେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର କହଁରଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଫୁଲବାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠାରୁ ସେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଶନିବାର ଦିନ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ପିଲାଙ୍କୁ ଭାତ ସହିତ କେବଳ ଲୁଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ନେଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 84 ଜଣ ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କିଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ମେନୁ ହିସାବରେ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ୟାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ୟାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଗଲା ଏବଂ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଦୁର୍ଗମ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ପରଖିବା କଥା, ସ୍ଥିତି ପରଖିବା କଥା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏସବୁ କରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏକ ଉଦ୍ବେଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତ ଦେଖିବାର କଥା ଏ ଦୁର୍ଗମ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ନ ଘଟୁ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି ମିଳିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ବି ଭଲ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଥିପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଝିରିପାଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିମିଳିପଦର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ନାୟକ, OTV। Exchange your old AC and take home a new power-saving AC. Save up to ₹10,000. Patro Electronics, Odisha's largest AC seller.